how many of us want to experience the glory of God? ¿Cuántos de nosotros queremos experimentar la gloria de Dios? Well, let me tell you that God is already ready. Déjale digo que Dios ya está listo. The question now is, are you ready? La pregunta es, ¿está usted listo? So let's go to 2 Corinthians chapter 4, verse 7. The word of the Lord reads like this. I'm going to read it, and then Sister Mercy is going to read after I read it in Spanish or in English, right? But we have this treasure in jars of clay. Say jars of clay. To show that this all-surpassing power is from God and not from us. And the New King James Version says, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Amen. Let's go before the Lord in prayer tonight. Dear Heavenly Father, we come before you, Lord, this evening, giving you all the honor and glory, Lord. Jesus, I can feel your presence already, my God, and I know that you have a special anointing tonight, Lord, it's in the house. Father, I'm just an instrument in your hands. My God, use my life, speak through me, Jesus, and deliver the message to the hearts of your people, Lord. The message that you want them to understand and the message that you want them to internalize for good. In the name of Jesus, we praise you and we love you tonight, Father. Amén, Jesús. Amén. En esta noche, tonight, I went ahead and brought a vessel, a jar. En esta noche traje una vasija de barro, como pueden ver. And you can have your seats. Pueden sentarse, pueden tomar su asiento. And it's, I guess you can describe that it's an earthen vessel because when you take it into the context of where the items were taken to make this, it comes from the earth. Y podemos describir esta vasija como una vasija literalmente de la tierra, porque cuando vemos los ingredientes o el material que se usó para formarse, fue barro, fue tierra. And it comes from the earth. Clay comes from the earth. When you dig in areas, several areas around the part of the earth, there's layers not only of soil, but there's also layers of clay that form naturally because of the amount of minerals that are in that area. Así que vemos que el barro es un parte de la tierra y como la tierra está dividida en diferentes niveles, uno de esos niveles es el barro que se forma a través de los minerales que se depositan ahí en esa área. And when I was reading the scripture where it says, but we have this treasure in jars of clay, what came to my mind was this pot. Y al estar estudiando la palabra de Dios y leí la escritura que dice, pero tenemos este tesoro en estos vasos de barro, esto fue lo que se me vino a mí a la mente. But it's not so much about the clay vessel, pero no es tanto la vasija de barro, but the treasure that's inside of it. Pero el tesoro que está adentro. And I always crack myself up because my nieces and nephews, they love to watch the Backyardigans, and there's a little song that they dance to. Treasure, treasure, where's my treasure? Treasure, 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 where's my treasure? And it reminded me that we have a treasure inside. Y siempre me da un poco de sonrisa cuando recuerdo que a mis sobrinitos les gusta ver un show que se llama eso, y hacer una cancioncita que cantan tesoro, tesoro, ¿dónde está mi tesoro, tesoro? So, before we get started tonight on our lesson, I want to just review a little bit about what was spoken last month. So, para antes de seguir continuando la lección en esta noche, quiero repasar un poco de lo que se habló el mes pasado. And last month it was about the kingdom of God. El mes pasado se habló sobre el reino de Dios. We were born for the kingdom of God. Usted y yo fuimos nacidos para el reino de Dios. And we remember reading in the book of Genesis about Adam and Eve and how they were casted out of the Garden of Eden. Y nos acordamos que leímos en el libro de Génesis sobre Adán y Eva y cómo fueron ellos expulsados del Edén. And we remember how Adam and Eve were created for an environment that God would dwell in.
Y nos recordamos que Adán y Eva fueron creados para un ambiente donde Dios moraba ahí. And that environment was perfect. Y ese ambiente era perfecto. It was made with perfection. Estaba hecho con perfección. The climate was perfect. El clima era perfecto. The moment was perfect. El momento era perfecto. The colors and the shades of the trees and the plants and the animals was perfect. El color de los árboles, de las plantas, de los animales, todo era perfecto. And the waters were crystal clear. Y las aguas eran cristalinas. But all of that was things that God had created for us. Pero todo eso fueron las cosas que Dios creó para nosotros. But I think that what caught Adam's attention the most was not so much about all of the creation that God had done, but it was God's presence. Pero pienso que lo que captaba la atención de Adán, lo más que captaba su atención, no era todo esto que Dios había creado para él, sino que era la presencia de Dios. Yes, he acknowledged the trees and the animals and the birds and everything that was made by God, but I think that something that brought him so much joy was the idea that God would walk in the garden with him. Él admiraba todo lo que Dios había hecho, pero pienso que lo que más le agradaba a él era saber que Dios mismo moraba en ese lugar ahí con él. But see, the sad part about the story here is that Adam and Eve made a decision one day, and the decision they made costed them that relationship, that time that they would spend with the Lord. La tristeza aquí es que un día Adán y Eva hicieron una decisión que les costó esa relación que tenían con Dios. I mean, if you think about it, how many of you have lost something so bad that it brings tears to your eyes just thinking about the consequences of what you have done? Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos perdido algo que tan solo en pensar eso que perdimos nos hace llorar por las consecuencias que resultaron a causa de eso? So now imagine Adam. Ahora imagínense a Adán, Imagine Adam and Eve. imagínense a Adán y a Eva. When God told them, Cuando Dios les dijo, I'm sorry, but you can no longer live here. lo siento mucho, pero ya no pueden vivir aquí. And can you imagine the way Adam felt like, but Lord, please, give me a chance. Pero se imagina cómo Adán se sintió, que probablemente le dijo, pero Señor, dame por favor otra oportunidad. And perhaps he was like, Lord, let's start over again. Y probablemente él estaba y le decía, Señor, vamos a empezar de nuevo. Look, I know I failed you, Mira, yo sé que te fallé, but I don't want to go over there. pero no me quiero ir para I allá. want to stay here with you. Me quiero quedar aquí contigo. I want to wake up in the morning and see you. Quiero levantarme en la mañana y verte a ti. I want to feel your presence around me. Quiero sentir tu presencia alrededor de mí. Don't cast me out, please. Por favor, no me eches, no me Lord, eches. I beg of you, please, let me stay Señor, te estoy here. pidiendo, por I favor. want to stay here. Quiero quedarme aquí, Here in your presence. aquí en tu presencia. What are we going to do out there? ¿Qué voy a hacer allá afuera? But the Lord was heartbroken for what had happened. Pero Dios también tenía su corazón roto por lo que había pasado. And the Lord told Adam, Y Dios le dijo a Adán, Adam and Eve, Adán y Eva, you can't be here anymore. ya no pueden estar I love you aquí. so much, but you cannot be here Los anymore. amo tanto, pero ya no pueden estar aquí. You disobeyed. Desobedecieron And they were casted out. y fueron echados fuera. And they roamed this earth. Y vivieron en esta tierra. And then we come along. Y después usted y yo aparecemos. And I don't know about you all, but sometimes at night when I get home, because we always get home kind of late after church and everything that we do, I look up into the sky and I say, God, I know there's something better out there, better than this. Yo no sé a usted, pero yo cuando llego en la casa a veces ya es tarde, bajo de mi coche y miro el cielo y le digo, Dios, yo sé que tiene que haber algo más grande allá arriba. And I can imagine that Adam and Eve did the same thing. Y me puedo imaginar que Adán y Eva hicieron lo mismo. Perhaps they would go back from where the angels were standing and they were like, just to see, please let me see if he's there.
Probablemente regresaban allí y se asomaban donde estaban los ángeles cubriendo el Edén y decían, deja miro si está ahí. But something interesting about this is that Pero lo interesante de todo esto es each and every one of us, que cada uno de nosotros, today in our time, en nuestro tiempo, we have a footprint tenemos esa huella of the Garden of Eden, del huerto de Edén, where the presence of God would manifest, donde la presencia de Dios se manifestaba, where the presence of God would come down and walk in the garden. donde la presencia de Dios bajaba y Él caminaba entre ese And jardín. perhaps he would walk next to Adam and tell him, so how was your day today, Adam? Y probablemente caminaba y venía y le decía, Adán, ¿cómo estuvo tu día ahora? It's going to be okay, Adam. Va a estar bien, Adán. Tomorrow you get to name the monkeys. Mañana vas a darle nombre a todos los changos. And probably even the whales too. Y también a lo mejor las ballenas. That footprint Esa huella is in our hearts today. está en su corazón en este día. How many of you have stopped to at sometimes think and say, what am I doing here on earth? ¿Cuántos de ustedes a veces se han preguntado qué estoy haciendo aquí en la tierra? What was I created for? ¿Para qué fui creado? What's my purpose? ¿Qué es mi propósito? If you answered yes to any of those three questions that you've asked, Si su respuesta fue sí para una de esas tres preguntas, that's probably because es probablemente porque your spirit su espíritu woke up se levantó and is yearning y está deseando to go back home. regresar a casa. To go back home to the ambience where the Spirit of God would manifest. Regresar a casa donde el espíritu, el ambiente del espíritu donde se manifestaba Dios, Where the Garden of Eden was. donde el Edén estaba. That was the environment where God would dwell in. Ese era el ambiente donde Dios moraba. And when we see the Word of God and it says that we have the treasure in an earthen vessel, Y cuando la palabra de Dios dice que tenemos este tesoro en un vaso de barro, it's not so much about this vessel. no es tanto de este vaso, It's about this vessel. es de este vaso. You and I are like that vessel. Somos como ese vaso, You and I. usted y yo. And see, the Lord is so amazing because Y el Señor es tan grande y maravilloso, God did not just stay in the Garden of Eden. porque Dios no nomás se quedó allí en el Edén. God did not just stay there and was keeping an eye on Adam and Eve. Porque Dios no se quedó allí, desde allí estaba manteniendo un ojo en Adán y Eva. Because the minute that they disobeyed and they were casted out, God began a plan of action. Porque desde el momento que desobedecieron y fueron sacados, empezó Dios con un plan de acción. How am I going to get them back? ¿Cómo los voy a traer para atrás? And while Adam and Eve are outside of the garden thinking, Lord, how am I going to go back in? Y mientras Adán y Eva estaban acá pensando, Señor, ¿cómo voy a regresar adentro? The Lord is over here formulating a plan. Okay, this is my plan of action, guys. This is what I'm going to do. El Señor estaba acá formulando ya ese plan de acción. Esto es lo que voy a hacer. And the Lord remembered, Y el Señor se acordó. I need to go down and dwell with them. Yo tengo que ir y morar con ellos. And how does He dwell with us? ¿Y cómo es que mora con nosotros? That's the glory of God. Esa es la gloria de Dios. And that's what we're touching on tonight. Y eso es lo que estamos hablando esta noche. So if we go to Genesis chapter 1, verse 2, So, si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, I'm going to read it in English. The New International Version reads like this. Genesis 1 verse 2 says, Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. And if we turn our Bibles to Genesis chapter 3 verse 8, Y si volteamos nuestras Biblias al capítulo 3 de Génesis, versículo 8, the word of the Lord says, Then the man and his wife heard. la palabra de Dios dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer. They heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles
para que Dios no los viera. So when you wonder, what is the glory of God? What is it that our pastor is trying to tell us about the glory of God? So, cuando nos podemos a pensar y a preguntar qué es la gloria de Dios, qué es lo que nuestro pastor nos quiere que entendamos acerca de la gloria de Dios, When you read the scriptures, cuando leen la escritura, the glory of God is, in essence, His presence. la gloria de Dios en esencia es su presencia. It's an environment where God dwells in. Es el ambiente donde Dios mora. It is the perfect place, Es el lugar perfecto, the same place that God had entrusted Adam el mismo lugar que Dios le confió a Adán, to have dominion over all creation. donde él iba a tener y dominar toda la creación. You see, Adam knew exactly what he was going to name each and every one of the animals that was there. Ve, Adán sabía exactamente qué nombre le iba a dar a cada animal ahí en ese lugar. And the reason that he knew that is because Adam had the knowledge of the environment that he dwelled in. Y la razón que él sabía esto es porque Adán tenía el conocimiento del ambiente donde él moraba. He knew about the glory of God. Él sabía sobre la gloria de Dios. And the Word of God says that God manifested, when God manifested Himself there was fullness in His Spirit. Y la palabra de Dios dice que cuando Dios se manifestaba en ese lugar, estaba todo completo y lleno de su presencia. There was fullness of His Spirit. Estaba todo lleno de su presencia. You see, the reason he had the knowledge was because God in His fullness was inside of Adam. La razón que él tenía ese conocimiento es porque Dios en su totalidad estaba dentro de Adán. And you know why that is so? ¿Y sabe por qué eso es así? Because God took, just like people make this clay pot, God took the dirt from the ground, from the earth. Y la razón que eso era es porque Dios, así como el hombre toma para hacer este barro, así Dios tomó el barro de la tierra para crear a Adán. And He did not just create him and leave him there, but the Word of God says that the Lord blew the breath of life into him. No nomás lo creó y lo dejó allí, sino que la palabra de Dios dice que Dios sopló el espíritu de vida en él. And as He Y blew mientras sopló, His Spirit in him, mientras sopló ese espíritu en él, the man woke up. el hombre se levantó. And when the man woke up, Y cuando el hombre se levantó, the Garden of Eden, el huerto del Edén, the ambience where he lived, el ambiente donde vivía, came to be part of him too. vino a ser parte de él. And because we come from Adam and Eve, Y porque nosotros somos descendientes de Adán y Eva, that's the reason why we have the footprint inside of us too. por eso es que usted y yo tenemos esta huella dentro de nosotros. Now, what is the fullness of His Spirit? Ahora, ¿qué es el lleno completo de su espíritu? In essence, it is referring to us as being full of His presence. En esencia se está refiriendo a que usted y yo estamos llenos de su presencia. That's the reason why 2 Corinthians reminds us that we are simply jars of clay or earthen vessels made from dirt. We are a mere instrument ready to be used by the Master. Por eso 2 de Corintios nos dice que somos estos barros, estos vasos de barro llenos, listos para ser llenos de su presencia, para ser usados por Él. And the amazing thing is that we're not just any vessel or instrument, but we're rather a precious and valuable vessel because we hold a treasure inside. Y lo interesante es que no somos cualquier vaso, sino que somos un vaso precioso con mucho valor, los cuales cargamos un tesoro dentro de nosotros. And the reason you discover that you have the treasure inside is because you discovered your Creator. Y la razón que el ser humano descubre este tesoro que llevamos adentro es porque descubre a su Creador. Because isn't it true when you first met the Lord, your eyes were open? Porque no es cierto que cuando usted conoció al Señor por primera vez, sus ojos fueron abiertos. Because before coming to the Lord, Porque antes de venir al Señor, we were living a different life. vivíamos una vida muy diferente. Perhaps we were not in dances and drinking and partying and doing this, Probablemente no anduvimos en bailes, tomando y haciendo esto y esto. but perhaps we were only focused on our own understanding.
Pero probablemente nuestro enfoque era nuestro entendimiento. We were just living with what we know. O sea, nomás vivíamos con lo que sabíamos. But when our soul met the Creator, Pero cuando nuestras almas conocieron al Creador, the soul said, wow, el alma dijo, wow, it's you, eres tú, the one who lived in the Garden of Eden, el que habitaba en el huerto de the Edén, one who Adam used to walk with. el que Adán caminaba con él. And the Lord reveals our true identity. Y el Señor revela nuestra identidad. And what identity is that? ¿Y qué identidad es esa? His identity. La identidad de Él. Because you say, Lord, Porque usted dice, Señor, I invite you into my heart. yo te invito a mi corazón. I open my heart Yo abro mi corazón. and I invite you to come in. Y te invito a que vengas aquí. And the minute that you say that, Y el momento que usted dice eso, you say no more to the kingdom of Satan, dijimos no más al reino de Satanás. but I say yes to the kingdom of God. Pero yo te estoy diciendo sí, Señor, a tu reino. I want to go back home Quiero regresar a casa, to the place where I was created for. en ese lugar al cual yo fui creado. I want to go and dwell in the glory of God. Quiero ir y morar en la gloria de Dios. And the reason we say that, Y la razón que decimos esto because now Jesus lives in you. es porque ahora Jesús vive en usted. Because now you find a purpose to live for. Porque ahora ya encuentra su propósito para cual vivir. Now you understand why you were created for. Ahora ya entiende por qué o para qué fue creado. And it's no longer about you were just a mistake Y ya no es de que probablemente fue un error. o fuiste un accidente. Or I was an accident. You were not. No es. You were created Usted fue creado for a purpose. para un propósito. And when you meet him, Y cuando lo conoce a Él, he reveals it to you. Él le revela eso a Because his usted. identity becomes your identity. Porque su identidad se convierte en su identidad. Go to Ephesians 3:17 through 19. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versos 17 al 19. When you found it, say amen. Cuando lo encuentre, diga amén. Do we have it? ¿Lo encontraron? Ephesians 3:17 and 19, the word of the Lord says, I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Desde el 16 dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. The fullness of God. La plenitud de Dios. See, because when the fullness of God is in you, Porque cuando la plenitud de Dios está en usted, you come to understand usted viene a entender how wide, qué ancho, how long, qué largo, how high qué alto and deep y qué profundo is the love of es el Christ. amor de Cristo. Because Christ lives in you. Porque Cristo vive en And usted because Christ is love. y porque Cristo es amor. Amen? Amén. Now, the glory of God is not, this is what the glory of God is not. Esto es lo que no es la gloria de Dios. Okay? We know already what the glory of God is, right? Ya sabemos lo que es la gloria de Dios. It's His Es presence. su presencia, It's the es ambience. su It's ambiente, the environment. es el ambiente. The glory of God is not La gloria de Dios no es a religion, una religión, a denomination, una denominación, an entity. una entidad. It's not an organization either. No es una organización Okay? tampoco.
Because when God came to this world Porque cuando Dios vino a este mundo, as Jesus, como Jesús, He did not come Él no vino to die para morir on the cross en esa cruz for a religion. por una religión. He did not come to die for a denomination. No vino a morir por una denominación. The denominations were not going through his mind. Las denominaciones no estaban pasando por su mente. You know what was going through his mind? ¿Sabe lo que estaba pasando por su mente? You and I. Era usted y yo. Era You usted and y yo. I. But I wasn't created back then. What are you talking about? Pero yo todavía no existía en aquel entonces. You ¿De were qué estás born hablando? for a purpose. Fuiste creado y naciste para un Even when he propósito. was there on the cross, Aún ahí cuando estaba en esa cruz, you were going through his mind. usted estaba pasando por su Okay? mente. So the glory of God is not a religion. Sabemos que la gloria de Dios no es una religión. See, remember when God casted Adam and Eve? ¿Recuerdan cuando Dios sacó a Adán y a Eva? God began his plan of action. Dios empezó ese plan de acción. His plan of action was to come and restore man El plan de acción consistía que iba a venir y restaurar al hombre to himself. para él. But he was going to come and do it in a family relationship. Pero iba a venir a hacerlo a través de una relación familiar. What are you talking about, family ¿Cómo relationship? que estás hablando con una relación familiar? Well, because in the beginning God was the father, Porque en el principio Dios era el Padre, but then he came as a son. pero luego vino como hijo. He left everything in heaven Dejó todo en la gloria to come and dwell with us, para venir y morar entre to nosotros. come and show us that, hey, the Father wants us home. Para venir y decirnos, hey, el Padre nos quiere en casa. But see, just like the Father when he lost Adam and Eve, Así como el Padre cuando perdió a Adán y a Eva, he did not just sit back and say, pues ni modo, hay que se vayan. no nomás se sentó atrás y dijo, oh, too bad. He didn't. No hizo eso, He began the plan of action. sino que empezó con el plan de acción. I need to get it back. Tengo que traerlos para atrás. And I remember Y me acuerdo one time when we were in the mall many years ago, una vez que estábamos en la mall muchos años atrás, and I think some of you already know my testimony that when I was a little girl, because of my sister Mercy, I was lost, okay, but I was found, okay. ya todos ustedes probablemente saben el testimonio que por aquí, pues, ¿verdad? Una vez me perdí, pero me encontraron. But I remember, because back then that was about me, right? And I really I don't remember how I felt back then, but I do remember a time when we were at the mall. En aquel entonces realmente no recuerdo cómo me sentía, ¿verdad? I was what, 3? Aunque fui yo, de la edad de 3 años, pero sí me acuerdo una vez que estábamos en la mall. It was my mother and my sisters, Eran mi mamá y mis hermanas, and Sarah was a little girl, y mi hermanita Sara era una niña pequeña, tiny little one, pequeñita, but very, very active. pero muy activa. And if you've ever been to the mall, Y si han ido ahí al mall, you know the hallway that leads right into JCPenney, ustedes conocen ese pasillo que va derechito a la JCPenney. okay? Well, she decided that she went following I don't know whom. Ella decidió seguir realmente no sé a quién. And if you've gone to the mall's always packed. Y si ha ido ahí a ese centro de tiendas, sabe que está lleno siempre de gente. Well, when we were approaching JCPenney, we remember, well, where's Sarah? Where did she go? Cuando ya íbamos a meternos a la JCPenney, nos acordamos, ¿dónde está She was Sara? right here. Aquí estaba. And I remember seeing my mother's face. Y recuerdo el rostro de mi madre. And maybe that was the same image that she placed when she lost me. Y a lo mejor esa fue la misma imagen que ella enseñó cuando me perdió a mí. But like I said, I can't remember. I was only 3. Pero como les digo, no me recuerdo porque yo tenía solamente 3 años. So my mother's like, we gotta find her. We gotta find her. Where did she go? Where did she go? Mi mamá empezó, tenemos que encontrarla. ¿Dónde se fue? Tenemos que encontrarla. So my sisters and I, we all took off in different directions. So todos corrimos para diferentes lugares. And we didn't have to say, well, you find her, mom. Goodbye. Y no nomás le dijimos, bueno, tú encuentras a la mamá, ya nos vamos. But rather, out of desperation, we were looking. Have you seen a little girl this tall? She's got hair, straight hair, and she looks like this. Pero de desesperación íbamos preguntándoles a todos, ¿has visto una niña de este tamaño, su cabello así, de este tamaño? And the people were like, no. Y la gente decía, no. But thank God, Pero le damos gracias a Dios because there's a purpose. porque hay un propósito. We found her over there by the food court. La encontramos allá por el área de la Yeah. comida.
with an American family. Con una familia de americanos. They had her with them. La tenían ahí con ellos. And the relief, Y nos dio un descanso because we found her. porque la encontramos. And see, that's the same way the Father feels when we find him. Y miren, así es como el Padre se siente cuando nosotros lo encontramos. And he says, you're back. Y dice, regresaste. You're home. Ya regresaste a casa. Okay. So we need to be careful So tenemos que tener cuidado that we don't fall into religion. que no caigamos en religión. Because believe it or not, Porque aunque usted no lo crea, religion can creep in like a cat when they creep into your kitchen without you even knowing that they walked in. porque la religión se puede meter como un gato cuando se mete a su casa y usted ni cuenta se da que se metió ya. And you find out until he goes, meow. Y usted se da cuenta hasta cuando de repente el gatito le hace miau. Right? ¿Verdad? ¿Correcto? And see, we want to be careful because religion is where a man pretty much stands up and says, in his human nature, in his human thinking, he comes out and takes control of something. Y tenemos que tener cuidado porque la religión sucede cuando un hombre se levanta y basado a su propio conocimiento toma control de la situación. And they begin to set up rules Y empiezan a levantar reglas and doctrines. y doctrinas And they begin to oppress people. y empiezan a oprimir a la And they gente. begin to tell people, do this, do that, don't do this, don't dress like that, don't wear that, don't do that, do this, and use your hair this, only I can do it, you can't. Y empiezan a decirle a la gente, así te puedes vestir, así no hagas esto, haz esto, por favor, no tengas el cabello así o así, solamente yo puedo. And the Word of God, if you go to Luke chapter 7, Y si vemos la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 7, Jesus had a problem with that. Jesús tenía un problema con eso. Jesus had a problem with every time the Pharisees Jesús tenía un problema cada vez que los fariseos would come and accuse him. venían y lo acusaban. And they would accuse him because supposedly they would say that Jesus was violating the commandments. Y lo acusaban porque ellos decían que Jesús supuestamente estaba violando los mandamientos. In other words, he was doing something they were not. En otras palabras, él hacía cosas que ellos no estaban haciendo. Luke chapter 7 verse 6. El capítulo 7 de Lucas, verso 6. It says, so Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come into my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd, followed him. He said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant well. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, don't cry. Así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ven y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa los enviados encontraron sano al siervo. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. All
Alright, and I think I got the scripture mixed up if I'm not mistaken. But nevertheless, this was some of the acts that Jesus was doing. Okay? Vemos aquí varias de las cosas que Jesús estaba haciendo. He was healing Él estaba sanando from places where he was at. en cada lugar que él iba. But that was something that the Pharisees were not happy about. Eso era algo que no agradaba a los fariseos. Because the Pharisees were more telling Jesus, well, hey, how come you're not following the commandments that Moses left? Porque los fariseos querían que Jesús siguiera los mandamientos que Moisés había dejado. And they would tell Jesus, oh, Jesus, look, you can't be doing that. Y le decían, mira Jesús, no debes estar haciendo esto. And when they would see his disciples doing things, they would also tell him, you can't have your disciples doing that. How come they don't wash their hands like the rest of us do? How come they eat right away? Y cuando ellos miraban también que los discípulos hacían cosas, decían, hey, tus discípulos no deben andar haciendo eso, porque es que no se lavan las manos antes de comer. Because remember, Jesus, our tradition is that we have to go wash our hands first, and then we have to go like this, and then we go and eat. Porque recuerdas, Jesús, nuestra tradición es lavamos las manos, Then we go, "Food." hoy lo hacemos así y luego comemos. Our tradition says. Nuestra tradición dice. See, the Pharisees were very traditional. Los fariseos eran muy tradicionales. And the word tradition is defined as a custom or belief that gets passed on from generation to generation. Y la palabra tradición quiere decir una costumbre, una creencia que pasa de generación a generación. And see, that's what religion does. Eso es lo que hace la religión. Religion and doctrines pretty much void the word of God. Religión y la doctrina desborran la palabra de Dios. They choke what God wants to do. Ahogan lo que Dios quiere hacer. Religion only places practices that need to be observed on the exterior. La religión solamente pone prácticas que se pueden observar por el exterior. But as Jesus declared, their hearts are far away from me. Pero como Jesús dijo, sus corazones están lejos de mí. Amen. And religion means following man-made rules on how to look on the exterior by the way that we dress or the way we comb our hair. La religión quiere decir que solamente seguimos prácticas que se pueden ver por el exterior, la manera que vestimos, la manera que nos peinamos. And Jesus wants us to not go through that extent. Y Jesús no quiere que vayamos a ese extremo. Because Jesus says that what is in your heart is what's going to speak for you. Porque Jesús dice que lo que está en el corazón es lo que va a hablar por nosotros. Man, so religion, a lot of the times it speaks a lot and sings about one day soon we will get to heaven and be with God. La religión habla mucho, incluso canta, un día vamos a llegar a la gloria. But if you go to Luke chapter 17, pero si va al libro de Lucas capítulo 17, verses 20 through 21, versículos 20 a 21, 17, 20 through 21, 17, 20 al 21, see, God preached the gospel of the kingdom. Jesús predicaba el evangelio del reino. And the word of God says in 20 and 21, once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be seen, it can be observed, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Amen. So the Pharisees could not see that. So, los fariseos no podían ver eso. They could not see it because they were too busy trying to poke and find out things that the people were doing. No podían verlo porque toda su preocupación estaba en ver y apuntar las cosas que la gente hacía. They were casting out the glory of God. Estaban rechazando la gloria de Dios. Remember, Jesus was the glory of God. Recuerden, Jesús era la gloria de Dios. Es la Because gloria every de Dios. time Jesus would speak the word, Porque cada vez que Jesús hablaba la palabra, the supernatural would happen. lo sobrenatural sucedía. See, here on earth, we only know about the natural things. Aquí en la tierra simplemente sabemos lo natural.
We know how, the clouds form because of evaporation. Sabemos que las nubes se forman a través del proceso de evaporación, But in the kingdom of God, pero en el reino de Dios, the word of God says that the water will come from the bottom to the top. la palabra de Dios dice que el agua brotaba del suelo. It wouldn't hacia rain. arriba. No caía de abajo, de It arriba was hacia a abajo, mist that was coming from the ground. sino que era como un tipo de sereno que salía de la That tierra. was the supernatural. Eso era sobrenatural. You know what else was supernatural? ¿Sabe también que era sobrenatural? The presence of God. La presencia de Dios. And that's the reason why the Pharisees could not see the presence of God in the mist. Y esa era la razón por qué los fariseos no podían ver la presencia de Dios. Because they were too entre ellos. blinded with the religion. La religión los tenía ciegos. And a lot of the times religion will allow Y muchas de las veces la religión se iba a permitir the manifestation of God's Spirit la manifestación del Espíritu de Dios, because God will be there. porque Dios está ahí. But the religious, Pero los religiosos, those whose heart are far away from Him, esos los que tienen su corazón lejos de Dios, they will be there. ellos van a estar ahí. The way they get there, La manera que llegan ahí, perhaps they live the same way. probablemente viven de la misma manera. Or maybe they get a boost, O a lo mejor agarran esa energía, they go home, se van a la casa, somebody gets them angry, alguien los hace enojar and don't mess with me, man. y ahí les dicen, no te metas conmigo. And then they come back on Sunday. Y luego regresan el domingo. Oh, church again. Man, how come they didn't call me into work? Otra vez a la iglesia, ¿por qué no me hablaron del trabajo? Man, there's church every single day. Ahí tenemos iglesia todos los días. When am I gonna go work out? ¿Cuándo voy a ir a hacer ejercicio? When am I gonna go cut the lawn? ¿Cuándo voy a cortar la yarda? When am I gonna wash my clothes? ¿Cuándo voy a lavar la ropa? Yikes. Yikes. ¿A quién le caló? Uh-huh. But see, the people, La gente, the church, la iglesia, has become just a meeting place. se ha convertido en un lugar nomás de junta. Just a place where you can go and sit Un lugar más donde puede ir y sentarse and check the time. y ver el tiempo. If the pastor goes over 2:30, Si el pastor ya se pasó de las 2:30, I'll sneak out déjame salgo y ya me voy. because I got things to do. Porque tengo cosas que hacer. I have a life. Tengo una vida. I have a party to go to. Tengo una fiesta que ir. I gotta go work out. Tengo que ir a ejercitarme. I gotta feed the dog. Tengo que ir a comer al perro. Somebody invited me to go to the park. Alguien me invitó a ir al parque. Church is just a meeting place. La iglesia nomás es un lugar de junta. So that in your mind you say, I went to church. Para que nuestra mente digamos, oh, fui a la iglesia. Tuesday comes around, I went to church. Y viene el martes, fui a la iglesia. Friday comes around, I went to Y church. el viernes viene, fui a la iglesia. But man, I feel so empty. Pero me siento tan vacío. I feel like a loser. Me siento como un perdedor. What am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? Once again, your soul reminds you, Otra vez, tu alma te recuerda. go back to your ambience. Regresa a tu ambiente. You forget where you came from. Ya se te olvidó de dónde regresaste. De dónde viniste. You see, when the church first began, Cuando la iglesia principió, the church did not begin la iglesia no principió for just a meeting place. nomás en un lugar de junta. And it wasn't also just to party. Y no nomás era para tener fiestas. See, the church began for a purpose. La iglesia empezó con un propósito. If you go to the book of Acts, Si vemos el libro de los Hechos, and I'm almost done, y ya voy a terminar, for those of you checking your time. para esos que están checando su tiempo, In the book of Acts, the church begins. en el libro de los Hechos, See, la the four iglesia Gospels, principia, The four Gospels, Jesus was with them. en los 4 evangelios, Jesús estaba allí. And even after Jesus resurrected, he appeared to his disciples many times. Y aun cuando Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos muchas veces. And in the beginning of the book of Acts, Y en el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, we find Jesus encontramos a Jesús being glorified
glorificado, ready to go back to heaven, listo para ascender a la gloria, going back to his kingdom, regresar a su reino, back to the place that he's creating for us. a ese lugar donde ahorita está creando para nosotros. And Jesus is giving the disciples instructions. Y Jesús les da a sus apóstoles instrucciones. And he tells them, wait for the promise Y les dice, esperen a la promesa given by the Father. que les ha sido dada por el Padre. Una vez más, One more time. he reminds them about the Father. Les recuerda acerca del Padre. The Father that they lost from the Garden of Eden. El Padre que perdieron desde el Edén. And God filled us with his Spirit Y Dios nos llenó con su espíritu and with power. y con poder. Because his Spirit is power. Porque su espíritu es poder. So that we can be his disciples. Para que usted y yo seamos sus discípulos. But not just disciples who occupy a bench. Pero no más discípulos que ocupan una banca. Disciples and witnesses. Discípulos y testigos. Because you have to be a witness. Porque tiene que ser un testigo. You cannot testify No puede testificar if you haven't witnessed something. si no ha visto algo. Right? ¿Correcto? You cannot go and tell somebody, well, you know, God can heal. Usted no puede ir a decirle a alguien, bueno, Dios te puede Or sanar. maybe you can. O a lo mejor Puedes. puedes. Pero it becomes more real Pero se hace más verdadero when you see it. cuando usted lo mira. When you have the encounter. Cuando tiene ese encuentro. When you find the healing with him. Cuando encuentra esa sanidad When con your soul él. connects with him. Cuando su alma se conecta con él. And the word of God in Acts chapter 1 verse 8, the word of God says, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús les dice, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Why did he tell them witnesses? ¿Por qué les digo testigos? Because see, before Jesus, Porque mire, antes de Jesús, Jesus was doing miracles. Jesús hacía los milagros. They were with him. Y ellos estaban con él. He was modeling to them, this is how you do it. Él les modelaba, así lo hacen, así deben hacerlo. So when Jesus says you will receive power So, cuando Jesús dice, ustedes van a recibir poder and you will be witnesses. y me van a ser testigos. You're going to be witnesses everywhere. Me van a ser testigos donde quiera. In que Jerusalem, vayan. starting in your home place. En Jerusalén, empezando desde su hogar, Throughout Judea, en toda Judea, en Samaria. Samaria. And it says to the ends of the Y su earth. palabra dice, y hasta el fin del mundo. And if Todo Texas lugar. was the end of the earth, Y si Texas era el último lugar, then you were going to be a witness in Texas. entonces usted va a ser un testigo en Texas. And if the valley was the end of the earth, Y si el valle era el último lugar en la we were tierra, going to be witnesses in the valley. entonces teníamos que hacer testigos en el valle. Amen? But see, that's what God did. The power that they received came from the Holy Spirit. Eso fue lo que Dios hizo. El poder que ellos recibieron vino del Espíritu Santo. Because they were the vessels. Porque ellos eran ese vaso. They were ready. Que estaban listos. They were ready, and God knew they were ready. Ellos estaban listos y Dios sabía que estaban listos. They were ready to receive the promise. Estaban listos para recibir la promesa. They were ready to receive the treasure. Estaban listos para recibir el tesoro. That treasure was going to come and live in them. Ese tesoro iba a venir a vivir en ellos. And the Word of God says that it came in like a mighty rushing wind. Y la palabra de Dios dice que vino como un viento recio. It entered and blew. Sopló. And the people were filled that day. Y la gente fueron llenos ese día. But see, what's interesting is that God told him to go and wait in a place. Pero lo que es interesante es que Dios les dijo, vayan y esperen en un lugar. And see, in that place where they were waiting, Y en ese lugar donde estaban esperando, outside, allá afuera, there was a party going on. había una fiesta que se estaba llevando a cabo. There were different nations gathered there. Y habían ahí hombres de diferentes naciones ahí reunidos. And remember, Jesus had told them, and you will be witnesses. Y Jesús les dijo, recuerden, me van a ser testigos.
And the word of God says that when they received the Spirit, they began to speak in other tongues. Y la palabra de Dios dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. And what is so amazing is that they experienced the supernatural. Y lo que es maravilloso es que ellos experimentaron lo sobrenatural. Because our natural language, for example, us, we're Mexican Americans, we speak Español. Porque su lenguaje natural, por ejemplo, como nosotros que somos mexicoamericanos, hablamos español. So they were speaking their native language, So ellos hablaban su lenguaje, but then the supernatural happened. pero luego lo sobrenatural sucedió. They began to speak in other languages. Y empezaron a hablar en otras lenguas. That the people outside Que la gente que estaba allá afuera, began to wonder, hey, why are they speaking? Are they Jewish people? que empezaron a decir, ¿por qué está hablando mi lengua? ¿No son judíos? And the Word of God says Y la palabra de Dios dice that that day que ese día many were saved. muchos se The salvaron. people believed, Y la gente creyó, the Jews believed. los judíos creyeron. The ones that Jesus had told him, go wait for me. Los que Jesús les dijo, vayan y esperen. And they obeyed and the miracles began. Y ellos esperaron, obedecieron y los milagros empezaron And a this is the suceder. reason why the church began. Y esta es la razón por qué la iglesia empezó. This is the reason why the church was born. Esa es la razón por qué la iglesia nació. It was born because people were asked to take care of those that were going to be saved. Nació porque Jesús les encomendó a cuidar a todos los que iban a ser salvos. And see, if you go to Acts chapter 3, I'm almost done. Si va al libro de Hechos, capítulo 3, We begin to see that in the book of Acts, vemos aquí que en el libro de los Hechos, in the book of Acts, when the church begins, en el libro de Hechos, cuando la iglesia principia, we know that Peter and Paul, the disciples, vemos como Pedro y Juan y los discípulos they began to act in the supernatural. empezaron a activarse en lo sobrenatural. Because in that place where they received the Holy Spirit, Porque en ese lugar donde recibieron el Espíritu Santo, that was the place, ese era el lugar, that was the ambience ese era el ambiente that God came to fill. que Dios vino a llenar. And they experienced Y ellos experimentaron what was happening in the Garden of Eden, lo que estaba sucediendo en el huerto del Edén, what had been placed in us. lo que fue puesto dentro de nosotros. And the book of Acts chapter 3 verses 1 through 6 says, And one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was named from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. People are always asking for material things. They know they're sick. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. And isn't it true that in human nature people are always wanting, give me, give me, give me, give me. ¿No es verdad que en la naturaleza humana el hombre siempre está pidiendo, dame, dame, dame? And a lot of times they don't see that they're sick or that they're lacking something. Y muchas de las veces no se han dado cuenta que están enfermos o que les falta algo. But what is interesting here, Peter looked straight at him. Lo que es interesante aquí es que Pedro lo vio directamente a él. The spirit that Peter had, El espíritu que Pedro cargaba, the treasure that Peter had, el tesoro que él guardaba, that treasure that was inside of him. ese tesoro que estaba dentro de él, Peter, with authority, Pedro con la autoridad, he says, look at us. le dijo, míranos. Silver or gold I do not have, Yo no tengo plata ni tengo oro, but what I do have, pero lo que tengo, I give. yo te doy. And that's what the church was created for, Y para eso es la razón que la iglesia fue creada. to give. Para dar. To give what? ¿Para dar qué? Peter told him, in the name of Jesus of Christ of Nazareth, Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo,
walk. camina. And the word of God says that Peter took the man by the hand. Y la palabra de Dios dice que Pedro tomó al hombre por esa mano. The minute that Peter touched him and raised him up, Y el momento que Pedro lo toca y lo levanta, the glory of God la gloria de Dios descends. desciende. And it says that the man's ankles Y dice que los tobillos de ese hombre and that his feet y que sus pies began to align themselves. se empezaron a alinear, That the man stood up que el hombre se levantó and the man started jumping. y el hombre empezó a brincar. And the man started jumping. Y el hombre empezó a The brincar. man had an experience with God. Ese hombre tuvo una experiencia con Dios. The glory of God came to fill that man. La gloria de Dios vino a llenar ese hombre. The glory of God was manifested in that La gloria moment. de Dios fue manifestada en ese hombre. See, the natural sense, Mire, lo natural you can't be healed. Go to the doctor. dice, no puedes sanar, ve a ver el médico. That's why doctors get educated. Por eso es que los doctores se educan. That's why the doctors get their MDs. Por eso es que los doctores agarran That's our natural educación, realm. porque ese es su ambiente de ellos, lo natural. But Peter and John Pero Pedro y Juan and Paul y Pablo and all the y los disciples, discípulos, they came ellos vinieron and they acted in the supernatural. y ellos actuaron en lo sobrenatural. Because at the name of Jesus, Porque en el nombre de Jesús, when everything was created in the name of Jesus, todo fue creado en el nombre de Jesús. He was the Word that was the beginning. Él era la palabra que estaba en el He principio. was the Word that came to live with them. Él era la palabra que vino y moró entre ellos. And He was the Word that was now in them. Y ahora Él era la palabra que estaba en ellos. He acted in the supernatural. Él obró en lo sobrenatural. Supernatural means that you break the laws of nature. Sobrenatural quiere decir que usted quiebra las leyes de la naturaleza. Nature says what goes up must come down. La naturaleza dice todo lo que sube para arriba tiene que bajar. But in the Pero en supernatural, lo sobrenatural you can flow. usted puede flotar. And that's why Jesus, Y por eso es que Jesús, when Jesus was walking on water, caminaba por agua, Jesus was acting on the supernatural. Jesús actuaba en lo He sobrenatural. was breaking the laws of nature. Él estaba quebrando las leyes de la naturaleza. Because that's the environment that we were created for. Porque ese fue el ambiente para el cual usted y yo fuimos creados. That's what you and I were created for. Por eso es que usted y yo fuimos creados. And that is why today, Y por eso es que ahora, when we pray, cuando oramos, it's not because of us. no es por nosotros. We're just women. We're just humans. Nosotros nomás somos mujeres, somos humanos. Pastor is just pastor. El pastor nomás es el pastor. But when we pray Pero cuando oramos and we say in the name of y Jesus, dijimos en el nombre de Jesucristo, those spirits of sickness, todo ese espíritu de spirit of enfermedad, rebellion, espíritu de rebelión, spirit of depression, espíritu de depresión, spirit of homosexualism, espíritu de homosexualidad, spirit of anger, espíritu de enojo y coraje, spirit of bondage, espíritu de spirit of atadura, divorce, espíritu de divorcio, spirit of anything that oppresses a human being. cualquier espíritu que oprime al ser humano. When they hear Jesus' name, Cuando escuchan el nombre de Jesús, they flee tienen que huir, because they know porque ellos saben they're going to hell. que van al infierno. They were not created to be in the ambience that God made for you Ellos and no I, fueron creados para habitar en el ambiente de Dios, because they were casted out porque ellos fueron rechazados along with Satan. con Satanás mismo. All right? And I want to conclude with this tonight, Y quiero concluir con esto esta noche, that the church was born que la iglesia nació not as a denomination, no como una denominación, but as the body of Christ. pero como el cuerpo de Cristo. And God came to die Y Dios vino a morir for all of those, por todos aquellos aquellos, who are willing por todos aquellos que están dispuestos and who are ready y que están listos to be like this earthen vessel, de ser como este vaso de barro, but not just to be a decorative vessel. pero no más para ser un vaso decorativo, Because you and I were not created just to sit on the pantry, porque usted y yo no fuimos creados simplemente para estar en un gabinete
or so that people could see you from a distance and say, oh, how beautiful it was made in the 1930s. O para que la gente lo mire así de lejos y diga, ay, qué hermoso, fue creado en los 1930. You see, the Word of God says that we are earthen vessels. La palabra de Dios dice que usted y yo somos vasos de barro. We are holding a treasure. Usted y yo guardamos un tesoro. And the Spirit of God Y el Espíritu de Dios is like the living water, he said. es como agua viva, dijo That Jesús. whoever drinks from it Que cualquiera que tome de esa shall never agua thirst again. nunca jamás tendrá sed. They will never have thirst again. Nunca jamás tendrán sed. Because the treasure that we hold Porque el tesoro que usted y yo guardamos is not outside, no está afuera, but rather it comes to live pero viene a vivir inside of you. adentro de usted. And now Y ahora, you become a useful vessel. ahora usted se hace un vaso Usable. usable. Now you are being used. Ahora usted está siendo usado. You're no longer sitting on the shelf, Ya no está ahí nomás en un gabinete, but now you are being used. pero ahora lo están You are usando. being used Usted está siendo to make útil soup. para hacer sopa, to provide provision. para dar Because provisión. that's what we were created for. Porque para eso usted y yo fuimos creados. Not to sit, No para estar sentados, but to speak the word. para hablar la palabra. The word that you received. La palabra que usted The word that recibió. you come and receive every day when you come. La palabra que usted viene y recibe cada vez que viene a When you este spend lugar. time with Him. Cuando pasa tiempo con Dios. That's what we were made for. Para eso fuimos creados. And Adam and Eve knew that. Y Adán y Eva sabían eso. And Adam and Eve, Y Adán y Eva, in their lonely times, en sus tiempos solitarios, perhaps before they went to sleep, probablemente se iban a dormir Adam would go outside y Adán salía afuera and Adam would look up, y miraba arriba, would look at the stars, miraba las estrellas and would remember, y se acordaba, if I could be with you again, si pudiera tan solo estar nuevamente contigo, if I could spend another moment with you. si tan solo pudiera pasar un momento contigo. And I lost it all. Y lo perdí todo, I lost it all. lo perdí todo. I bet they spent endless nights Ahora paso noches sin crying themselves to sleep. y pasaba noches llorando, irse a dormir llorando. Saying, I want to go home. Y decían, quiero regresar a casa. I don't like this place that I'm living in. No me gusta este lugar donde ahora estoy viviendo. I want to be with Dad. Quiero regresar con papá. I want God to come and hug me again. Yo quiero sentir a Dios que viene y me abraza nuevamente. And I want Him to sit with me and tell me, Adam, I still love you, mijo. Y quiero que venga y se siente conmigo y me diga, Dan, todavía te amo, mijo. But it's different. Pero es diferente. And Adam would remember. Y Adán se acordaba. And Eve perhaps would remember. Y Eva probablemente se recordaba. She would see her children asleep. Y miraba a sus niños dormidos. Perhaps they would tell him stories about the garden. Y probablemente ellos les contaban las historias How the de lions would probably come and cuddle with them. cómo los leones venían y se acostaban ahí a sus pies. And they would get sad Y se entristecían because they wanted to go home. porque querían regresar a casa. And they knew Y ellos sabían that was in them. que eso estaba dentro de ellos. It was always coming back to them. Siempre estaba recordando en sus mentes. You were not made for this world. Ustedes no fueron hechos para este You mundo. were made for His kingdom. Fueron hechos para su reino. You were made Fueron hechos for the presence of God. para la presencia de Dios. For God to dwell in you. Para que Dios morara en usted. So that the glory of God Para que la gloria de Dios would descend bajara every time that you pray. cada vez que usted ore. Every time that you're driving alone to work, to school, wherever you're at. Cada vez que usted maneje ahí solo para su trabajo, para su escuela, donde quiera que esté, That you remember que se acuerde His presence de su presencia, is heaven to you.
es la gloria para usted. Because that's what we were made for. Porque para eso fuimos creados. We were made for that ambience. Fuimos creados para ese ambiente. So we are the jars of clay, So sí somos estos vasos de barro and we hold the treasure. y guardamos este tesoro. I'm going to invite you to your feet tonight. Yo les voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde. And perhaps God knows everything you've gone through. Y probablemente, ¿verdad? O sé que Dios sabe todo lo que usted ha pasado en esta vida. Perhaps you are failing in some areas. Probablemente en unas áreas usted está fallando. Perhaps there's areas in your life where they're keeping you from experiencing God's glory. Probablemente hay áreas en su vida que lo están deteniendo de experimentar la gloria de Dios. But I want to tell you that tonight, Pero yo le quiero decir esta noche that His glory is already here. que su gloria ya está aquí. His ambience is already here. Este ambiente ya está aquí. It's just a matter of reaching out. Es solamente que usted extienda su mano y lo tome. And He's saying, are you ready? Y Él está preguntando, ¿estás listo? Do you want to see me? ¿Quieres verme? Do you want to see my glory? ¿Quieres ver mi gloria? It just takes one step of faith Solamente toma un paso de fe to experience the fullness of God. para experimentar toda esta llenura de Dios. If you could just close your eyes tonight. Sin más, cierra sus ojos en esta noche. Just raise your hands up and begin to feel His Y Spirit nomás begin levante to sus move. brazos y empiece a sentir el Espíritu de Dios moverse en esta tarde. Oh, sweet Spirit, you're here Oh, today, Lord. Espíritu Santo, Oh, es tan Shita real, Labashota eres tan Lababasu. real. You want to spend time with Him in the altar is open. Si quiere pasar tiempo con el Señor, aquí está el altar abierto. Sí, Señor. And if there are thoughts coming to your mind right now saying, but you're a sinner, Y si le están viniendo pensamientos en este momento a su mente, recordándole que usted es un pecador, that's Satan right there. ese Satanás allí, God is telling you, I don't know what you're talking about. Dios simplemente le está preguntando de qué estás hablando. You are my kid. Tú eres mi hijo, mi I hija. love you. Yo te amo, I died for yo you. morí por ti. And if you know that you got to repent on some things tonight, Y si usted sabe que se tiene que arrepentir de varias cosas esta then I noche, invite you tonight to say this prayer with me. yo le invito en esta tarde que diga esta oración conmigo. Dear Heavenly Father, Padre eterno, I recognize tonight yo reconozco esta noche that I have sinned against you. que he pecado contra ti, But tonight, pero esta noche I want to renew my love with you. quiero renovar, Padre, este amor hacia ti. I want to renew my relationship with you, Jesus. Quiero renovar esta relación contigo, Padre. I ask you that you forgive me, Te pido que me perdones, that you help me. que me ayudes. I want to feel your presence like Quiero I once did. sentir tu presencia como una vez la sentí. I want to feel your presence in my life. Quiero sentir tu presencia en mi vida, I Señor. want to feel your glory descend on me. Quiero sentir tu gloria descender sobre mí. Oh Lord, help my unbelief. Oh Señor, ayúdame, Padre, ayuda, Señor, mi incredulidad. Help me to believe. Ayúdame a creer. I am a vessel. Yo soy un vaso And I want to be used by you. y quiero ser usado por ti, Padre. In the name of En Jesus, el nombre de Jesús, I invite you to my heart, Lord. te invito a mi corazón, Padre. I love you. Te amo, I love you so much. te amo tanto, Padre. Amen, Jesus. Amén, Jesús. If you just feel like crying to your dad and telling him, Father, I'm here, Papa. Si en esta tarde nomás siente llorar con el Padre, dígale, I'm here, Padre, Papa. aquí estoy, papá, aquí estoy, I want papá. to feel your presence tonight, Quiero Jesus. sentir tu presencia en mi vida. Oh, sweet Spirit, begin to move in this Oh, place tonight, Espíritu Lord. Santo, te mueves. In the name of Jesus. Señor, Oh, en el Holy nombre Spirit, de you're awesome, my Jesús. God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are